डियर फ्रेंड्स, दृष्टिभंगीर एक नूतन संकलन को आपण मानक स्वागत। आशा करुँच आपण मान निश्चित भाव में भल थे। विगत वीडियो में आलोचना करथिले जीवन एवं लक्ष्य किपरि आम जीवन अन्य प्राणी मानक ठारू भिन्न, किपरि जने व्यक्ति युव समाज जने युवक किपरि निज लक्ष्य निर्धारण करिवो एवं लक्ष्य निर्धारण करने किपरि निजको त्याग मनोवृत्ति सहित परिश्रम करिवो। आज आम आलोचना करिबा अन्य एक गुरुत्वपूर्ण दिग को, मानवर से गुरुत्वपूर्ण दिग को जहाँ हूँ चिंताधारा। अनेक समय चिंताधारा पे कई आइडिया कहती, आइडिया थॉट्स आम कही था। तो जो चिंताधारा आमको साधारण भाव में अनेक समय प्रभावित करता है। चिंताधारा मध्य एक नूतन समाजर विधि प्रस्तर स्थापन करथिबा सहित एक नूतन आभिमुख्य नहीं आमको अग्रसर होगापाई आमको प्रभावित, आमको मोटिवेट करता है, प्रभावित करता है, अभिप्रेरित करता है आगे बढ़ापी। से चिंताधारा संबंध में आज आम किस समय आलोचना करिबा। ये चिंताधारा कौन, चिंताधारा किपरि मनुष्यर मानसिकता को प्रभावित करता है कौन सी कार्य करने, विशेषकर जीवशक्ति क्यों चिंताधारा वशवर्ती होई आगो जीवार आवश्यकता अच्छी एवं ए समाज पई किछि उपयोग हो पारिबो जीवशक्तिर सामर्थ्य। फ्रेंड्स, चिंताधारा एक भावनार सृष्टि होता है। तेणु से भावना जितेबले एक निर्दिष्ट उद्देश्य आड़ को अग्रसर होता है एवं से चिंताधारा जितेबले एक वास्तव रूप नहीं थाए एवं समाजर मंगल पाई उपयोग होता है, से चिंताधारा केतेबेले या विश्व चिंताधारा हो जाए, वर्ल्ड व्यू हो जाए एवं जितेबले एक भावना समस्यार विभिन्न समस्यार समाधान पाई एक पथ प्रदान करता है, सल्यूशन प्रदान करता है और से सल्यूशन माध्यम सल्यूशन द्वारा जो समस्या समाधान होता है से विचारधारा समस्त आदृत होता है। पर से विचारधारा को जनमानस ग्रहण करते एवं यह सहित तांको जीवन में से विचारधारा को व्यवहार करते। तेणु विचारधारा निश्चित भाव में एक सार्वजनिक हो पारे, आंचलिक हो पारे एवं निर्दिष्ट सीमा मध्य सीमित हो पारे। जब आम विचारधारा कथा कहू से विचारधारा कौन सी सीमा मध्य न थाए एवं विचारधारा मृत्यु हो न थाए। जेपरी आमे विभिन्न महापुरुष मानकर जन्म जयंती एवं श्रद्धांजलि तांकर जो मृत्यु दिन महाप्राण होता है ताकू आम प्रतिवर्ष डेथ एनिवर्सरी भाव में आम पालन कर। तेणु व्यक्तिगत भाव में शरीर मृत्यु होता है किंतु तांकर विचारधारा जेपरी गांधीजी गांधीवाद केबेले शेष हुए ना, शेष हुए ना। हाँ,
ଗାନ୍ଧୀ ଆଜ ଏ ବଡି ଆଜ ଏ ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ଏକ କାଳଜୟୀ ବିଚାରଧାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛି। ଅନେକ ଦାର୍ଶନିକ, ଅନେକ ମହାନ ଦାର୍ଶନିକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ସମଗ୍ର ସମାଜକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁ ବିଚାରଧାରାକୁ ଆପଣେଇବ, କେଉଁ ବିଚାରଧାରାରେ ଅଗ୍ରସର ହେବ, ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାପାର। ଆମେ ଜାଣିଛେ ବିଚାରଧାରା ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଆମର ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ବିଚାରଧାରା ଆମ ନକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥିଲାବେଳେ ବିଚାରଧାରା ମଧ୍ୟ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥାଏ ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅତୀତରେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ପାଖରେ ଅଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ତାଙ୍କର ଅହିଂସା ବିଚାରଧାରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ଅନେକ ଦାର୍ଶନିକ ଅଛନ୍ତି। ସେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଫିଲୋସଫର ହୋଇପାରନ୍ତି, ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଫିଲୋସଫର ହୋଇପାରନ୍ତି, ସେ ପ୍ଲାଟୋ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଆରିଷ୍ଟଟଲ ହୋଇପାରନ୍ତି, ହବ୍ସ, ଲକ୍, ରୁସୋ, ଭୋଲ୍ଟେୟାର, କାର୍ଲମାର୍କ୍ସ ହୋଇପାରନ୍ତି, ମ୍ୟାକ୍ସ ୱେବର ହୋଇପାରନ୍ତି, ରବର୍ଟ ନଜିକ୍, ଅନେକ ଦାର୍ଶନିକ ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଯେପରି ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଆମର APJ ଅବଦୁଲ କଲାମ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର, ଅନେକ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ରମାଦେବୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି ବିଚାରଧାରାକୁ, ସେହି ବିଚାରଧାରା ଯାହାକି ଆମ ଦେଶକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ସହାୟକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଛି। ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ବିଚାରଧାରାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ବିଚାରଧାରା ନିଶ୍ଚିତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ ମଣିଷ ସମାଜର ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧରେ, ଚିନ୍ତାଶକ୍ତିରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ